हाय सांग मैंने समस्त शुभ संध्या आपण मैंने केमी अच्छा आज देखु आमर चैनल ये हूँ पानीपुरी चैलेंज आम सब रेडी कर देचु पानीपुरी माने पूरा देखो पानी सहित पूरी पूरा सब रेडी हो तो आज विनर को मिल ये जी जीत से पाइब 500 टंका ता सहित ये चॉकलेट है कि आउ देखु ये रहा ये तो आपण मैंने कहतु किए जीत तो आम दी जनकर पूरा जोरदार लड़ाई हम आज खियापिया किमिति कौन किए जीतुची देखा एबे आमे स्टार्ट करूँ तो ता पूर्व आपण मैंने प्लीज आम चैनल को देखुले नुआ देखुले आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो आपण अनुरोध आपण मैंने शेष पर्यटन देखूँ जी जीत 500 टंका सहित ये चॉकलेट मिल तो आपण मैंने कहते किए जीत है कि आम ए स्टार्ट करूँ ये पानीपुरी क्वांटिटी हूँ दी जनकर ताकर 20टा मोर 20टा आउ देखिए केते समय भीतर ये सरुची ठीक है जी जीत आगे खाई सी जीति जो आ सी पैसा पाइब आपने कहतु किए जीत आपण रिक्वेस्ट शेष पर्यटन देखते वीडियोटी आमर ए स्टार्ट हम एबे स्टार्ट देखिए केते समय भीतर सरुची ये चिरो खाई दो 방풀 잘하나? पूरा हल्का आरो फुल फुल रही खाए मन जल्दी चिटिंग चलेगा देखो भाई मैंने देखु
ଏ ଚିଟିଂ ଚଳିବନି। ଚିଟିଂ ପିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଥାଳି ସଫା। ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ହଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆଜି ବଦଳା ନେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ମୋର 500 ଟଙ୍କା ଆଜି ଆସିଲା ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ପୁଣି ବଦଳା ନେବି ତା ସହିତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଚକୋଲେଟ। ହଁ କୁହ କଣ କହିଲେ? ପାଣି ଅଛି ଜିତିନା। ପାଣି ପୁରୀ ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଣି ନୁହେଁ ଅଛି ସବୁ ଖିଆ ହେଇଛି। ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ମିନିଟରେ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି 4 ମିନିଟ 15 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜି ବଦଳା ନେଇଗଲି ଆଉ ପାଣିପୁରୀ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଗ ହେଇନି କହି ରାଗ ପ୍ରବଳ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ହାରିଲି କାହିଁକି ନା ଆଗ ଥରକ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଥିଲି। ସେଗୁରା କୁହ ନା ତା ମନ ଦୁଃଖ ହବ କାଳେ ଚିଦୋଷ ମୁଁ ଏଥରକ ଜାଣି ଶୁଣିକି ହାରିଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ହାରି ନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଓ ହାରିଲା ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ଦେଖ ହାରିଲା ତ ହାରିଲା। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ୱିନ୍ ହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଦେଖ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ମୁଁ ଚିଟିଂ କରେ ନା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।